Mpendwa msikilizaji, sensibilisation ambayo tuko nafanya leo ni kusema batu banaishi na misukosuko. Ndio mada yetu ya leo. Kwa nini tunaishi na misukosuko ndani ya mji ya Uvira? Batu banakuwa na wasiwasi, abajue bafanye nini, atujue tuko munini, mpaka batu banaishiwa. Ndio maana tulitaka leo tufasirie batu kweli, bajue kama kila batu biko na wapasha habari yabo ya kijeshi. Mimi siwezi kwenda kuongelea maneno na husika na wazalendo ama shirika la kiraia. Sisi tuko hapa juu ya kuongelea maneno inahusu wanajeshi. Alors kupitia uwezo yake Lieutenant Rigene Mbui comme porte-parole secteur, ndio maana tuko hapa kwenye mtandao ambao mnatufuata. Tunafurahi na makomentari yenu pale kufuatana na mada ambao tutazungumzia leo. Upendo msikilizaji, misukosuko inaingia hapa ndani ya Uvira ni kufuatana na matendo ambao wandugu zetu biko naonesha ndani ya mji wa Uvira. Kuna maujumbe fulani ambao iko natoka huku na kule, lakini mimi na mwenzangu Machozi ya Simba wakati tuko nafika sur le terrain tunakuta marealite ambao tuko nakuta kule ni nyingine. Na unakuta yenye tunakuta huku ni nyingine. Ndio maana tuko pale juu ya kuambia watu ukweli. Machozi ya Simba, karibu sana. Merci Papa Solution, merci. Najua kwamba mko wengi ambao mko natutizama hapo mbele yenu. Tunakuwa mkipindi ambao inaitwa Echo de FARDC, masolo ya FARDC. Yaani hapa tuko nasema mambo ya FARDC. Mnatizama hapo nyuma yetu tunakuwa wanajeshi la nchi yetu ya Kongo ambao wanatumikia Kongo. Kwa hiyo Papa Solution amesema juu ya malumbano. Imesemekana kwamba milima ya mji yetu wala milima yetu ya Uvira tayari imezibitiwa na M23. Kwa hiyo watu wametuuliza hiyo swali. Nataka ni wajibu kufatana na hiyo neno. Ni kusema samani Machozi ya Simba. Pale kabisa niko naenda na wewe pole. Sisi tuko hapa juu kupatia watazamaji wetu mwangaza. Kwa nini changamoto iliingia juzi na jana kupitia wazalendo na wanajeshi? Wanasema kwamba wanajeshi walienda kushambulia wazalendo. Wengine wanasema kama wazalendo ndio waliona wanajeshi biko napita kwenye gari, wanaanza kuwashambulia, kuwapiga masasi mpaka kwenye wanajeshi. Tumepoteza wanajeshi, na wanasema eti hata jemadari aliriske kuuawa na hiyo masasi ambao wazalendo walipiga. Unaweza katuambia chanzo ni nini ambao ilituma ile changamoto itokee? Nawaza wale ambao walitufata ku radio Le Message du Peuple, wengine wakatufata ku nguvu za Uvira, nous avons dit et nous avons déclaré ouvertement que la ville d'Uvira n'est pas occupée par le M23. Même si il y a des gens qui travaillent pour l'intérêt ya M23. J'avais annoncé ça. Kwa nini sasa kufatana hiyo swali yako Papa Solution, et aussi watazamaji wa chaîne ya Liamba Letu la TV Muteba TV, mfahamu ya kwamba hiyo changamoto zote ambao tumeishi hapa kwetu Uvira, nous devons savoir que M23 kupitia Nanga, kupitia Joseph Kabila Kabange wametia franga kuhusu hiyo kazi ya kupiganisha nchi yetu ya Kongo ya kufanya balkanisation. Alors, ile franga wanatumikisha watoto wa Kongo, wanatumikisha mashirika la kiraia kama vile ma société civile, wanatumikisha meme population, wanatumikisha meme wazalendo, meme na wachungaji kukanisa, meme wachungaji. Donc yani wamepana rushwa ngambo zote. Alors, kufatana na hiyo changamoto, wakati un coordonnateur amefika hatua ya kulancer ku réseaux sociaux, et là je aimé na napenda pia kushukuru commandant secteur opérationnel Sukolade Suskivu, Général de brigade Mwelumbu Evariste kwa hekima iko nayo, wakati wanatukatazaka kuweza kutumikisha réseaux sociaux. Watu wanawazaka kwamba tunaba privé na mwenye kuweza kuongea, mais c'est pour propre notre intérêt. Utafahamu ya kwamba Papa Solution itaenda kwa ile swali ile. Utafahamu ya kwamba depuis Bunagana jusqu'à Kamanyola, M23 hayasema kwamba gouvernement congolais inakamataka batu yake, gouvernement congolais inadhibiti maeneo yake. Hayasema. Mais nous avons fait ça pour faire quoi? Pour démoraliser
non militaire ambao bako napiganisha M23. Alors wakati un coordonnateur anatupa neno ku réseaux sociaux, voilà maintenant M23 anasotiré élément na anafanya sasa inakuwa anaambeliri anasema wote tayari eko à 10 km na nani na Uvira. C'est le lundi maintenant, après une déclaration il y a dimanche, oui. Le lundi nous sommes réveillés macriptement des balles. Et là c'est là où ulimwengu mzima anasema kweli kumbe imezibitiwa. Donc ile swali ni kusema imetokana na kuweza kutumikisha réseaux sociaux sans le savoir que inaweza kuleta changamoto, inaweza kuleta aibu. Voilà, ile ndipo niweza kusema pia. Ulisema pia juu ya problem yenye soda amefika mwakati ya kuweza kuuawa. Papa solution. Na wanasema kama ile kifo walikuwa na vizia jemadari lakini mulinzi yake wa karibu ndio amefariki. Watazamaji wanatufata na ni watu wazima. Nous devons savoir que lorsque garde rapproché ya commandant anapata masasi balikuwa na viser wanaswata njo sur vision yake kuviser aliswata ndio maana inakamata commandant. Mais en tout cela nous reconnaissons très bien que les wazalendo sont nos éléments, ni bandugu yetu ambao wanatusaidia, ambao walifanya que ville ya Uvira ikuwe leo ville de résistance. Nous reconnaissons cela. Sasa tatizo machozi ya Simba, kwa nini marumbano yanaingia, kunakuwa misukosuko kati yetu sisi na wazalendo? Wengine wanasema kwamba kunakuwa wafanya siasa ambao wanakuwa natumikisha wazalendo pia. Wazalendo wengi hapa Uvira banaingia kwenye akili ya wafanya siasa. Sasa sisi tunataka tujue chanzo ni nani alichokoza mwenzake. Eske wale ni wazalendo ambao wakule rusha ya adui kweli? Papa solution na watazamaji wetu, hakuna malumbano kati ya FRDC na wazalendo. Ndio. Ikose watu wengine ambao wanapenda kuchafua jina ya uzalendo. Wao ndio wanafanya ile vitu. Lakini wazalendo habana ile sens. Meme FRDC abiko adui ya nani ya mzalendo. Mzalendo ni mkongomani ambao amependa nchi yake, anaona tatizo yeye inaingia ndani ya nchi yake na anasema no, ni rejoindre FRDC, nipiganishe nchi yangu pembeni ya FRDC. Ino pa babiko baba adui yetu. Donc voilà papa solution, hakuna malumbano, hakuna chochote kati ya jeshi na raia. Mais na souligner très bien que iko ni probleme ya watu wengine ambao wamekuwa na nia mabaya na wamevaa jina ya uzalendo, ndipo wanapenda kusaliri jina ya FRDC. Nitakwambia meme pour ceux qui se disent que non, milima zote za Uvira tayari imekwisha kamatiwa. Ni uongo mtupu, watu wanapenda kufanya propaganda. Kuna migini ambao unaweza katutaya ambao wa M23 viko kwa sababu wanasema banadhibiti. Hakuna mgini enye M23 anakamata. Jana ulifata wala ulimwengu mzima ilifata ndugu ambao anaitwa kwa jina la uzalendo, Ngoma Nzito alisema wazi ya kama ili yote ambao anasema hapo ni uongo. Sasa alipigana nao, alibapiga na akawadulisha meme. Tayari leo utasikia peut-être que non, Minembo imekamatiwa parce que wamesema kitu na kuweza kufanya nini, kuleta tout désordre. Donc je vous rassure que hakuna mwingine yeye anakamata, anataja tu ile ni vita ya mtandao. Vita ya mtandao, mtu anasema ya kupanike. Uliona kisi walisema na mji yetu ya Uvira watu wakapiga masasi. Wakati wapiga masasi ulimwengu mzima kisi walisema na masasi kisi inapigiwa, donc kweli walikamata. Voilà comment. Mais haikuwa ile wandugu zetu wazalendo ambao wamekataa namna ya pratique mbaya. Abakuwa vize ya kusema kwamba ile corps ya ndugu ambao alitumikia nchi itaingia ndani ya mji yetu. Pale ndio nilikuwa nakutafuta machozi ya Simba. Sasa banasema chanzo ya wanajeshi na wazalendo kupigana masasi ilikuwa kwa sababu waliingiza wenye Rwanda ndani ya mji ya Uvira, wazalendo wamekataa.
Sasa wewe kama vile mpasha habari ya kijeshi unaweza katuambia, kwa sababu sisi tunajua kama ule ni kanali ambao alikuwa anatumikia jeshi na amekufa kwa kazi ya jeshi. Sasa wakati alifanya crash ikabidi bakwe bamuzike kumuji ya Uvira, lakini wandugu zetu wanasema hapana, ule haiko Mkongomani, ni Mnyarwanda. Sasa unaweza katuambia ni banasema ile ndio chanzo ilituma wazalendo wanaleta comprehension na jeshi la taifa? Quelque part tunaweza kusema beko na raison parce que hata kunyumba yako wakati unasikia kitu au kusikia kitu au utapokea mgeni na unapokea mgeni utakuwa monté, surtout que ville yetu ya Uvira iko sous pression. Et puis kwa hii moment tunaishi ya wasiwasi. Le problème qui était là ilikuwa problème ya kuweza kuzika kanali wetu ambao amefariki wakati ya ajali ya nani jeshi siku mingi. Amefariki sababu ya avion ilifanya ajali. Maintenant wandugu zake wanaona kwamba familia zote ziko Uvira, inabidi waweze kuenda kumzika kule. Aba ukatala kore yake ilifika sans problème. Mais wakati watu wametoka kama ni Goma kama ni wapi abakuavize na ilikuwa watu wengi, ndipo ilileta ile changamoto. Mais après vérification wakajua kwamba ilikuwa mbaya parce que on devrait aussi aviser bandugu. C'est ça le nœud de problème. Oui, mais nitawaambia wasikilizaji wetu wa TV Liamba TV na Muteba TV ya kwamba jeshi la Kongo hakuna uhusiano na M23. Tungekuwa na uhusiano na M23 kama hakuna resistance, haingekuwa resistance muji ya Uvira hadi leo. Détrompez-vous de cela. Na wengine wanasema kwa nini atuende kupigana kukamata Kamanyola, Bukavu, tout ça. Le gouvernement a un processus. Le gouvernement a un processus ya kuweza protéger population et leurs biens. C'est voilà pourquoi wanapenda watimize ile enye inakuwa mkataba, parce que opinion internationale na opinion nationale wanakuwa hatua ya kuweza kutafuta usuluhisho. Alors on ne peut pas hatuwezi kumanga damu ya Wakongomani. Voilà pourquoi vous allez remarquer que jeshi la Congo inakuwa jeshi la taifa, jeshi yenye iko respectué, wanapasha kuheshimu sheria. Une fois que mkataba haitawezekana, vous allez voir comment notre armée va faire face à cette agression. Mais soyez calme, kila kitu kina muda yake, kwa solution. Oui. Wakati Washington grand pays watasema kwamba non tunashindwa, alors là l'armée va faire son travail. Sasa machozi ya Simba sisi hatukatae. Mbona wakati sisi tuko nasubiri cessez-le-feu, adui iko nasogea mbele kwa kupiga wandugu zetu, kwa kuwaua wanajeshi wazalendo, tutaendelea tu kusubiri mikataba? Na ijapo huko adui iko naendelea, na adui anasema mbele ya yeye kusaini paka kamate Uvira njo arizike, na sisi tunasikia kama tayari biko napasua njia ya juu kwa juu, huku chini banaona kama hakuna njia ambayo wanaweza kapita. Sasa unaweza kutuasire nini? Tutaendelea kusubiri maakoro wakati hapo biko nasonga mbele kwa kuua wandugu zetu na wanajeshi pia na wazalendo? Kuhusu kusubiri muda, iko kama vile mwanamke wakati anakuwa na mimba. Mwanamke wakati anapokuwa na mimba, mtachunga siku yenye itatimilika na anazaa. Atazaa tu. Cela veut dire que ça soit la durée, mais le soleil apparaîtra. Ni kusema même on peut dire que non, anashinda kupita ngambo ya uko Kamanyola. Nous avons déjà 2000 à partir ya juu. Mais kama papa solution ako napasua njia, kwa nini amepigwa Kaziba? Kwa nini amepigwa huko juu? C'est parce que déjà kuko miri enye tayari imetimiwa kule, ikatiliwa deja pale. Hapa bado tushatia diamiri na kule tushatia miri, inabakia tu mai. Sijui kama atapita njia ya mai, na hapo ndio itakuwa échec yake. Nitakwambia pia, même si on peut le dire partout par là, nous avons une collaboration étroite avec les wazalendo ambao ni mafiche du pays, wanatufournir maéléments, wanatusaidia na mantia, wanatusaidia avec tout ce qui est comme patriotisme. Voilà pourquoi ushirikiano ya sisi na wazalendo iko niveau mwenye hakuna mtu hata ulimwengu mzima haya kuwaka nayo. Vous allez remarquer parmi les wazalendo aussi haiko bote ndio biko bazuri, kwa sababu tukifatana na matendo ambayo lipitikana hapa Uvira, kuna wale wazalendo ambao biko na chafua jina ya wazalendo. Mimi naweza kukupatia mifano. Mtu mwenye alikuwa na vidula wese
unamuona kesho anavala combat naye anakuwa mzalendo. Unaweza linganisha ule na mzalendo wa zamani biko sawa sawa. Yeye anaona tu kesira. Sisi hapa Kageregere tuko na lazima ya hii masasi juu ya kupiga adui. Kwa nini banayaribisha kule? Sasa uniambie hapa Uvira tunaishi na bamama bebiko ba 3e age. Kule Rugenge watu wamekuwa wakimbizi wanahama mgini balenda Kiromoni. Sasa unaweza niambia ule ni mzalendo kweli mwenye anaheshimu serikali? Wale ni wanaonesha sura kwamba wanakula rushwa ya adui. Sasa kama wewe mpasha habari wa kijeshi unaweza sema nini kwa ajili ya ile? Kwa sababu mzalendo haiko mtu akutembea na gari ya Lixe. Mzalendo hawezi kuwa iko nekala kubare iko na kunywa Heineken. Mzalendo hawezi kwenda kuwa deklara. Mzalendo atakuwa deklara. Ngoma Nzito alitoka kule anakuja hapa akupenda hata maisha ya hotel. Anakuambia tuko napitisha muda ya kwenda kumpiga adui. Na benye bangana na opportunity ni wandugu zetu wazalendo, kwa sababu sisi jeshi la taifa tunaheshimu mikataba. Sasa kwa leo machozi ya Simba, sisi tuko pale kabisa. Unasema wazalendo wote biko bazuri, lakini kuna wazalendo wale abapende kutoka Uvira, banapenda tu kuharibisha situation hapa Uvira, kwa sababu inaonesha dalili ya kusema banakula rushwa ya adui. Papa Solution na watazamaji wa Liamba Letu la TV na Muteba TV, niliwahi kusema hapa ya kwamba kuna watu ambao wanapenda kuchafua jina la wazalendo. Iko kama vile unaweza kuniambia Papa Solution na watazamaji ambao wanatutizama hapo mumaruninga zao, nani mwenye anakuwa na watoto 5 wote weko sura moja? Nani mwenye anakuwa na watoto 5 na wote wanatumika kazi moja? Yaani mtumbu kunatoka hali mbalimbali. Ndio maana tunasema kwamba ndani ya wazalendo kuna watu wengine wanakuja kuweza kusaliri wala kuharibisha kazi ya uzalendo kweli, lakini tunaweza kusema kwamba kunakuwa ile hali tayari unaona kwamba inaanza kupola. Donc inabidi tuweze kuwa Kiswahili mchango kutulia. Pale wanakuelewa vizuri watazamaji wetu. Pale inaanza tulia. Et surtout wakati hii mchango yetu sisi FARDC kupitia huyu malumbano ambao tunakuwa nao. Malumbano ambao tunakuwa nayo, contribution mchango yetu ni kusema ya kwamba nous avons un ennemi commun ambao tunamjua kama vile M23, tunamjua kama vile Rwanda na wale wengine wanaweza kuwa nyuma yake. Alors laissons tout ce qui se passe comme des distractions. Pesa walikuwa mlimani, wenzao weko Uvira. Alors wanawaza kwamba wewe kuna bakia kule mlimani na viongozi delegation gouvernemental wako nafika Uvira, shuka Uvira. Ndio maana huko unaona makaravani motorisé kunapita barabarani hapo. Wanaleta makaravane, wanaleta matapage. Quelques jours après, vous allez remarquer que hakuna kitu banafanya. Mimi nakuya na nuki. Mimi nakuya tuko banani baba kama bambote, tunakuwa hivi na hivi, magari millions. Tout ça c'est pour distraire la population. Voilà pourquoi wengine ambao sitawataja majina zao, juste kunafanya peut-être publicité zao, wanasema ya kwamba tuache bile madistraction ya kutafuta franga Uvira, tuende kwa milimani tuweze kupigana na adui. Adui yeko kule, sisi tuko natafuta franga. Les gens sont là, il y a des gens qui sont entrés, wako na pita kuma DGM, banapita kuma ma frontière kutafuta franga. Mzalendo anasema najitoa kwenda kupiganisha nchi yangu. Hawezi kwenda kutafuta franga, hawezi kwenda kuma mabiro. Et voilà, moment hii na kuweza kuconseiller na hata kuweza kuitisha. Vous avez même constaté que commandant secteur général de brigade Lumbu Evariste avec son staff wanakuwa na sagesse kubwa sana. Wanabainvite wanapatia mawazo yakiweza kujenga muji pour que hiyo incident kunafanyika isifanyike. Même si nous avons perdu nos éléments, même si la population ou bien non population congolaise a perdu ces éléments comme les wazalendo, nous de notre part inaleta uchungu sana. Kwa nini tunaweza kukufa hivi? Watu ambao wanakuja kusaidia nchi yao abaya pigana na adui waanze kufa hivi. Ce n'est pas notre souhait. Hii haiko souhait ya FARDC, haiko souhait ya commandant secteur, haiko souhait ya chef de l'État, mais souhait yake kusema nous tous nous soyons unis
pour déloger l'ennemi. Tant que l'ennemi n'a pas encore soustrait wala hajatoka ndani ya mji ya Kamanyola, nous sommes dans l'obligation ya kwenda kumpiga. Tukae chini, tutafute mbinu gani tunaweza kumpiganisha adui Papa Solution. Machozi ya Simba mbele ya kuendelea, nilitaka niambie watazamaji wetu wa Liamba Letu la TV na Muteba TV ni kusema kwamba kufatana na majibu ambayo natoka kwa upande wa mwenzetu Machozi ya Simba, ni kusema kwamba milimani yetu yote au plateau hakuna nafasi ambao adui amezibiti. Mapambano inaendelea kama vile mulisikia kiongozi Ngoma Nzito alianza nabo shambra kule kule kote Itombwe, nao pia walibashambulia kote ya Masangu na kote ya Kageregere. Ndugu mtazamaji, enye tutakwambia asubuhi ya leo, kuko wa vrai bazalendo na kuko ba faux bazalendo, tuambiliane ukweli. Kwa sababu tumefata maneno ambao Machozi ya Simba natufasiria. Wazalendo wa kweli ni wale ambao biko kuline de front, biko juu ya kupiga adui na kumsubiri saa yoyote. Tulikuwa mimi na Machozi ya Simba hapa kumilima juu ya kwenda kuangalia mipaka ambao sisi na adui tu. Ukiangalia comportement ya wazalendo biko milimani na huku chini biko tofauti. Hapa ba huku chini wengi wanabakilia ni distraction. Unakuta kiongozi iko kubar, iko kumanena wanawake, anasabu kama niko kwa kulinda raia na usalama wake. Baada ya kulewa unaona masasi inakuwa napiga. Leo banakuwa nasema kama Uvira situ Kasenga na Kavimvira inakuwa na insecurity kushinda Beni. Eske sisi tunaweza kubali kama vile serikali? Na njoo maana kulitoka azimia kutoka kwake meya wa muji na kutoka kwa komanda secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu pamoja na komanda region ambao tuko naye General Mwaku, balisema kwamba mwenye hata fanya patrouille mix bakimkamata usiku ole wake. Mimi nilishukuru Mungu kwa sababu alisikia oda wa viongozi. Jana patrouille mix ilifanyika wazalendo na jeshi la taifa na discipline imeingia. Jeshi imekamata madaraka yake ya kuona kwamba tuliwakamata kama wandugu wanataka kujitukuza. Nul n'est au-dessus de la loi, et puis après la guerre c'est la justice. Nadhani muliona hapa kuko wale walifanya makosa biko na samba kwenye chumba cha sheria, baliita paka kiongozi Kamama alikuya kusamba juu ya elema wake mwalenda kukata major wa gouvernement Shingo, na akabambia kwamba mimi niko juu ya kuheshimu sheria, mwenye anafanya makosa atazimbiwa na makosa alifanya. Haiko juu kwa mzalendo unaua mtu gisi unapenda, unanyang'anya kitu ya mtu. Kwanza mzalendo auwake kitu, auwake mtu mwenye ana hatia, anyang'anyake kitu ya mtu. Na ndio maana mnaona wandugu zetu kule milimani wanaita wandugu zao wapande milimani, waende wapambane na adui. Waache distraction huku chini. Jeshi la taifa itafanya kazi yake. Kwa hiyo sisi tumeshukuru Machozi ya Simba na yua kama kuna ile yale ambao unaweza kaongezea kupitia yale ambao tumesema. Nita synthétiser kipindi hiki na jibu kama vile sita kwa wale ambao wanatutizama kusheni ya letu la Liamba Letu la TV na hata Muteba TV, sababu tumepata ulizo wengi ambao imetoka kwa wananchi. Nitaanza kwanza na kuweza kusintetize juu ya question ya kusema ya kwamba kwa nini milima yetu ya Uvira inakuwa imezibitiwa tayari na M23. La réponse est non, ile ni propagande ya ennemi, et vous avez même des témoins ambao Papa Solution anasema hapa ya kwamba Ngoma Nzito alisema namna gani amepiga wale wananchi. Mchango gani tuko nayo kwa hii wakati, na kusema kwamba mchango yetu na kusema tushirikiane pamoja na tupige adui, parce que notre objectif est de déloger ennemi. Notre ennemi commun c'est ni M23. Ya tatu aussi nitasynthétiser kuhusu swali ambao wametuuliza ya kwamba kwa nini FARDC atupigane juu ya kuweza kukomboa mji ya Kamanyola, Bukavu. Nisema pia kwamba kuhusu ile swali tunatekeleza mkataba, na ile mkataba sharti itapata solution.